মোহাম্মদ মুস্তাফা নবী সাল্লাল্লাহু আলা মোহাম্মদ মুস্তাফা নবী সাল্লাল্লাহু আলা মোহাম্মদ মুস্তাফা নবী সাল্লাল্লাহু আলা শামসিয়াতের কান্ডারি কান্ডারি মদিনা বালা মোহাম্মদ মুস্তাফা নবী সাল্লাল্লাহু আলা মোহাম্মদ মুস্তাফা নবী সাল্লাল্লাহু আলা खुदारी खास नूरे खुदारी खास नूरे खुदारी खास नूरे खुदारी खास नूरे हमार प्यारा मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि हमार प्यारा मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि शाहजादर कांडारी मदीना वाला हमार प्यारा मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि हमार प्यारा मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि नबीजी यादो नबीजी यादो नबीजी यादो नबीजी यादो मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि हमार प्यारा मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि मदीना वाला हमार प्यारा मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि हमार प्यारा मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि हमार प्यारा मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि तो আরেকটি রিকোয়েস্টের কালাম বিশ্বনবীর শানে সেই কালামটি পরিবেশন করছি আপনারা মনোযোগ দিয়ে শুনবেন চলো এই কালামটি আমার সঙ্গে বলতে হবে তো হ্যাঁ আচ্ছা কে কে বলবে হাত তোলো দেখি আচ্ছা চলো সকলে মিলে একবার জোরে সোরে তাকবীর দাও দেখি নারে তাকবীর এই আওয়াজে হবে না আরো জোরে বলতে হবে চলো নারে তাকবীর